Praise the Lord. Shalom everyone. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Di hari ini kita sedang merayakan anniversary dari gereja kita yang ke-11. So today we are celebrating the 11th anniversary of our church. So let's celebrate it with the goodness because we have the goodness of God through our life and through the growth of our church. Let's prepare our heart. Mazmur 103 ayat 17 hingga 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Yes, Lord. Dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh indah. Mari bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga. Terselami
Saat ini saya berikan kesempatan untuk setiap kita untuk moment of confession, pengakuan dosa. Setiap hal-hal yang kita lakukan, hal-hal buruk yang kita pikirkan, hal-hal buruk yang kita ucapkan, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. It's time of the moment of confession. It's time for us to confess all the bad things that we've done, we say, and also we speak. Forgive us, Lord. Dalam terang Injil, firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Gereja Tuhan, terimalah pengampunan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan one more time, say it. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kami bisa datang bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lainnya, bersama orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tempat ini, keluarga rohani kami yang ada di tempat ini. Bersama-sama kami bergabung di tempat ini, berkumpul di tempat ini untuk merayakan hadirat Tuhan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini secara spesial kami mau merayakan ulang tahun yang ke-11 dari gereja kami. Kami percaya Rek Darmo ada hanya karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau merayakan kesetiaan-Mu
sepanjang 11 tahun Rek Darmo ini ada. Dan kami rindu kami bisa dengan sukacita menyanyikan setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Saya undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. I invite everyone to stand up. Let's try to say hi to our neighbor. Let's greet. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Maybe this is a new for you. Maybe you met someone new because they are from the first service, KU1. And also ada juga beberapa yang dari KU2, KU1, KU2 kita bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Okay, we will sing this in English. If you want to clap your hands, you can do it. Come, Christians, join to sing. Say, Hallelujah, Amen. loud praise to Christ we bring. Amen. Hallelujah, Yes. Amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice, praising His gracious joy. Hallelujah. Yay. Yes. Come, lift your heart on high. Everyone. Hallelujah, Amen. Yes, let praises fill the sky. Hallelujah, Come on. Christ is our God and friend. He shall return again. His love shall never end. Everyone. Hallelujah, Amen. Hey. Praise yet to Christ our King. Hallelujah, Hallelujah. With all our voices ring. Everyone. Hallelujah, One. Come on. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah. 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 One more time. Hallelujah. Amen. Yay. Praise the Lord. Hallelujah. Saat ini kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia. Dan saya harap kita semuanya bisa menyanyi karena Tuhan sudah sangat baik buat setiap kita. Amin. Amen. Yay. Come on. Para-pa-pa, Pa, 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 pa. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang hati kita. Yes, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. 1, 2, 3, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Say,
para pa 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 pa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus kita. Satu-satunya penebus, Kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, go! Tuhan yang memberi Kemenangan bersama kita, di dalam kita. Sama-sama. masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. 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 Para pa 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 pa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa pa. Para pa 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 pa. The last one. Para pa 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 pa. Yeay, haleluya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Apa yang engkau percayai? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak jara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Glad to see everyone this morning. And for some of you, this might be a new experience with Indonesian and English. I can see that you're all kind of confused. Baca pengakuan imannya yang mana ya? Indo or English? And I'm sorry we don't have Japanese and all of that, or Batak, but we'll see more of that. So just want to greet everyone this morning, and it's so good to see all of your faces, and I'm glad to be able to celebrate the goodness of God for our church, especially for Darmo, for 11 years. But before we continue our worship, well, this is part of worship, there's someone amongst us who would like to share some of what God has been doing in his life, the stories of God's goodness, God's protection, and everything that God has done in his life. So, kita mau kasih sambutan kepada Pak Aryadi. Silakan Pak, yang mau sedikit cerita dengan kita. Hati-hati. Selamat siang Bapak Ibu keluarga Rek Darmo. Good morning everyone, all my family at Rek Darmo. Terima kasih kesempatannya buat saya untuk boleh memberikan kesaksian. Thank you for the opportunity for me to share my story. Ya, saya ingin menceritakan kejadian yang saya alami 8 bulan yang lalu. I would like to share what happened to me 8 months ago. Waktu itu saya mengalami kecelakaan motor. I had a motorbike accident.
dan saya mengalami cedera di kaki kanan saya. My right leg was injured. Ya, semula saya kira hanya cedera otot biasa, I thought it's just a light damage, just a muscle pain. tapi sampai beberapa jam kemudian kaki saya tidak bisa diluruskan. Bapak But Ibu. after the accident, I cannot make my leg straight. Akhirnya setelah itu saya dibawa ke rumah sakit I was rushed to the hospital. dan setelah difoto saya dinyatakan patah tulang di tulang paha ya, di atas lutut. So I was diagnosed of my bone in the what's paha, the thigh, upper thigh, was broken. The bone in the upper thigh area was broken. Ya, itu yang membuat saya takut dan khawatir I felt afraid. I felt worried karena saya baru mengalami pemulihan dari patah tulang di kaki yang sama ya sebelumnya ya. because I just recovered from the same damage, from the same injury on the same right leg. Jadi kekhawatiran saya takut tidak bisa berjalan. I'm worried that I may never walk again. Kemudian membuat saya tenang ada satu hal Bapak Ibu. What calms me down, Tuhan Yesus itu memegang kendali atas hidup saya. that God is in control of my life. Itu yang membuat saya tenang dan terhibur ya. The sovereignty of God makes me calm and comforted. Setelah saya dinyatakan patah tulang, saya harus segera masuk untuk operasi ya. Because of my broken leg, I needed to go to immediate surgery. Tapi ternyata ada satu masalah Bapak Ibu. There is another trouble. Asuransi kesehatan pemerintah yang saya punyai itu tidak bisa mengcover. Ya. The government health insurance was not able to cover my medical expenses. Sehingga saya dan istri sempat bingung harus bagaimana ya untuk kedepannya saya ini. So my wife and me, we were confused. We don't know what to do, what to expect going ahead. Ya, setelah beberapa lama, ternyata pimpinan tempat saya bekerja menelepon saya. Not long after that, my supervisor, my boss, where I'm working at, he called me Dan dia menyuruh saya untuk segera operasi and he instructed me, quick, go to surgery. dan biaya dia akan menanggung sebelumnya, dia menanggung lebih dulu gitu ya. And my boss said he will cover the expenses. He will cover it first for him. Ya, di sini saya melihat dalam keadaan saya yang sulit, saya masih merasakan kebaikan Tuhan. I realized in this difficult time, during this difficult time, I still felt the goodness of God. Ya, sehingga operasi bisa dilakukan dan semuanya berjalan dengan baik. And then the surgery, we went ahead with the surgery and it went well. Dan saya bisa mengalami pemulihan sampai dengan saat ini. And I'm on the road to recovery until today. Saya bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, I'm grateful for all of God's goodness. segala kemurahannya saya bisa ada saat ini bisa ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Because of all His favor, I am able to be here with all of you here. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih I just want to say thank you kepada seluruh keluarga REK for all REC family members, atas semua dukungan, doa dan perhatiannya kepada saya dan keluarga. for all the support, the prayer for me and my family. Sehingga saya bisa kuat menjalaninya So I can be strong facing all of this. dan saya bersyukur untuk semuanya itu. And I'm grateful. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Thank you everyone. Makasih. Praise the Lord. Because of His goodness, the best thing has already done.
given to us, the salvation. And if the best thing has already given to us, He will also hold our hands. Amen. Kalau yang terbaik saja sudah diberikan untuk setiap kita, yaitu keselamatan, Tuhan tetap akan menanggung seluruhnya sampai kita kembali kepada Tuhan. Itu semuanya berjalan bukan hanya untuk kita, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang ada dalam hidup kita. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. Yes, He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. Night is dark, but I am not forsaken. Amen. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Yes. To the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. Oh, thank you, Lord. No fate I dread. No fate I dread. I know I am forgiven. The future sure. The price it has been paid. Yes, for Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. He will bring us home. And day by day, Hallelujah. I know He will renew me Until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat
yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, when the race is complete, shall my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but to Christ in me. Amen, amen. Can I pray for the kids before Sunday school? Yeah. Hi. Minion, go dark. Why is it go dark? Is that Minion go dark? Okay. Hello, Chris. Yeah, hi. Okay, let's pray. Lord Jesus, thank you so much for these kids as they go to Sunday school. Please bless them, help them listen to their teachers, know about your love and your power. Bless the teachers and the caretakers. Give them patience and wisdom. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All right, off you go, off you go. Yeah. Thank you semuanya. Lo ada gembala Kutisari. Sorry, that's kind of like inner joke with us. This is Pastor Willie, and he's been at Kutisari, but now he's here with us. Yay! Yeah, mati soalnya. Yeah, so welcome back, Willie. Yeah, ini mati ya? Tes bisa. Oh ya, okay. All right. Oh, sorry. I'm just gonna forgot this. It's good. Again, it's good to see everyone, and I hope that you are enjoying yourself this morning. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya harap Bapak Ibu bisa menikmati kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Yeah, I wanna begin with this quote, which is this one. Saya mau mulai dengan sebuah kutipan ini. Not everything that gets older gets better. Tidak semua yang bertambah tua bertambah baik. There's a hush in the room somehow. Mendadak jadi senyap di ruangan ini. I don't know whether that quote applies to you or applies someone next to you. Saya tidak tahu apakah kutipan ini berlaku bagi saudara atau orang di sebelah saudara. So let me repeat, not everything that gets older gets better. Biar saya ulangi, tidak semua yang bertambah tua bertambah baik. For instance, Misalnya, look at what happens when you leave a fruit too long. apa yang terjadi ketika saudara membiarkan buah terlalu lama? It goes bad, right? Menjadi busuk kan? Yeah, rotten, right? But what happens if you do the same thing to this item? Tapi, apa yang terjadi kalau hal yang sama diterapkan pada benda ini? More expensive. They say with wine it gets better. Katanya kalau minuman anggur, wine, jadi lebih enak, jadi lebih baik. That's why you have the expression, right? This wine is aged to perfection. Makanya ada ungkapan, anggur ini sudah matang usianya. Now, what about us? Nah, What sekarang- happens as you grow older? Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang terjadi seiring saudara bertambah tua? Are you going to be like an overripe fruit or an old wine? Apakah saudara menjadi seperti buah yang terlalu matang kemudian busuk, atau saudara menjadi seperti wine yang bertambah baik? Are you going to remain bitter, hard, paranoid as you grow older? Apa saudara akan menjadi pahit, keras, paranoid seiring bertambah tua? Or are you going to be more loving, more forgiving, wiser, and more like Jesus Christ? Atau menjadi lebih mengasihi, lebih pemaaf, lebih bijak, dan semakin serupa Yesus? Today we want to learn the legacy of godly widows. Hari ini kita akan belajar dari warisan para janda yang saleh, yang kudus. You're going to see from these widows that as they get older, they actually get better. Saudara akan lihat bagaimana para janda ini semakin mereka dewasa, semakin mereka tua, mereka semakin baik. With that, let's go and read 1 Timothy chapter 5, verse 9 to 10. Dengan itu mari kita baca 1 Timotius 5 ayat 9 dan 10. The text for today is still connected to the
this month, right? February Family Month, but I want to apply it to our church, our anniversary setting. Teks ini masih berhubungan dengan tema di sepanjang bulan ini, bulan keluarga, tapi saya ingin menerapkannya untuk konteks kita di ulang tahun kita ini. Yeah. So let me read, and then Pastor Willie can read the Indonesian after me. Let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband, and having a reputation for good works. If she has brought up children, has shown hospitality, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work. 1 Timotius 5 ayat 9 dan 10, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun, istri dari satu suami, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Let's pray one more time. Mari kita berdoa. Lord Jesus, thank you for your word, and we want to listen and understand what you want to say to us, what you want to say to your church. Lord, we confess of our weaknesses and sins, but we thank you, Lord, that you're still speaking to us. Bless this time so that we get to enjoy your word, apply your word. Father, equip me. I'm a weak and sinful preacher, so that I'll be able to explain the message and preach the gospel this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so in the previous sermons, we have explored the issue of caring for widows. Di khotbah-khotbah sebelumnya, kita sudah membahas permasalahan untuk memperhatikan janda-janda. Today we focus on the role of widows within the church. Hari ini kita akan fokus pada peran janda-janda di dalam gereja. I believe verse 9 to 10 is not a list of qualifications as in which widow is in or out of the church care, but a list of service. Saya percaya ayat 9 dan 10 bukanlah daftar kualifikasi mana janda yang layak atau tidak layak mendapat perhatian gereja, melainkan sebuah daftar pelayanan. The verb enrolled is used in a clerical sense to keep record. Kata kerja yang didaftarkan digunakan dalam artian kleris untuk mencatat. It's like an army keeping track of the soldiers, you know? Seperti dalam tentara yang menghitung jumlah pasukannya. Like in the Avengers, you have Iron Man, all those lists of superheroes, that kind of Seperti thing. di Avengers ada daftar Iron Man, Captain America, dan seterusnya. So basically, here you have a descriptions of widows in service of God through the local church. Jadi di sini saudara bisa menemukan deskripsi tentang janda-janda yang melayani Tuhan lewat gereja lokalnya. I say they offer us a portrait of a saint. Menurut saya, mereka memberikan gambaran tentang orang-orang kudus. So let's look at the widow, yeah? Mari kita lihat jandanya. So first of all, it says that the widow is less than 60 years old and has been faithful to her husband. Dituliskan bahwa jandanya tidak berusia kurang dari 60 tahun dan sudah sangat setia kepada suaminya. 60 seems to have been the age associated with becoming old. 60 sepertinya memang usia yang dikategorikan tua atau senja. Now I can see that some of you don't agree with that. Saya bisa lihat beberapa dari saudara tidak setuju dengan itu. Siapa di sini umur 60? Anybody is over 60? But old is not a bad word, you know. Tapi tua tidak selalu artinya buruk. In Mandarin, a husband is called laokom, right? Dalam bahasa Mandarin, suami disebut laukum. Literally, old grandpa. Secara harafiah, kakek tua. Betul ya, burut ya? Betul ya? Betul kan? A wife is called, let me try this, laupo? Laupo, yeah, laupo. Sementara istri adalah laumu. And literally old grandma. Secara harfiah, nenek tua. So even if you are newlyweds, even in your 20s or 30s, in Mandarin you are called old grandpa and old grandma. Jadi kalaupun Anda baru menikah, masih di umur 20-an, saudara akan dipanggil kakek tua atau nenek tua.
But this is a good tradition. It's simply to indicate, hey, let's grow old together. Tapi ini tradisi yang baik, seakan menunjukkan bahwa mari bertambah tua bersama. Let's love each other for a long, long time. Mari saling mengasihi satu sama lain untuk waktu yang lama. So it's okay to be old. Okay? Jadi tidak apa-apa untuk jadi tua. But in the context of 1 Timothy, women over 60 are much less likely to remarry. That's the point. Dalam konteks 1 Timotius, perempuan yang lebih dari 60 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk menikah kembali. This is in contrast with the younger widows in verse 11 who might still have passions to remarry, which Paul encouraged. Ini berbeda dengan janda-janda muda yang masih memiliki gairah yang Paulus sarankan untuk menikah kembali. The point Paul is making is that of a single devotion. Apa yang Paulus ingin tekankan adalah kesetiaan tunggal. Because if you are married or you want to be married, your primary responsibility will be to support the husband, your husband, right? Karena bagi perempuan yang sedang menikah atau akan segera menikah, saudara memiliki tanggung jawab utamanya untuk mendukung suami saudara. A widow over 60 can devote all of her attention to serve God. Seorang janda yang berusia lebih dari 60 tahun bisa memfokuskan perhatiannya sepenuhnya untuk melayani Allah. The widow is also a one-man woman. Janda yang dimaksud adalah janda dari satu suami. Now, we don't know how many husbands he has had. Kita tentu tidak tahu berapa suami yang pernah dimiliki. It's not like it's possible that she have many husbands, but maybe they died, you know. Sangat mungkin bahwa dia pernah punya beberapa suami tapi sudah meninggal. But basically what it means is that when married, she was totally devoted to her husband. Tapi yang dimaksud adalah saat dia menikah, dia benar-benar mencurahkan hidupnya bagi suaminya. She did not have a wandering eye, you know. Dia tidak punya mata yang jelalatan. She was wholly submissive and supportive of her husband. Dia sepenuhnya tunduk dan mendukung suaminya. From this description, we learned a legacy of faithfulness. Dari deskripsi ini kita belajar tentang warisan kesetiaan. The widow was single, she was devoted, right? Para janda sendiri dan mereka sangat mengabdi. And sometimes I get this question, you know, I want to ask you guys, do you ever get bored with church? Kadang saya ingin bertanya kepada saudara, apa saudara pernah bosan dengan gereja? Like, have you ever thought about Christianity and think, is that it? Pernahkah saudara berpikir tentang kekristenan? Udah, gitu aja. God is love, God is good, trust Him, duh, I know that. Allah adalah kasih, Allah adalah baik, percaya padanya. Iya, kita juga tahu itu. Maybe you have been a Christian for 60 years, you have heard it all, you have seen it all. Mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen selama 60 tahun. Saudara sudah mendengar semuanya dan melihat semuanya. The pastors, the church programs, event, in and out like a revolving door, you know what I'm saying? Para hamba Tuhan, program-program gereja, event-event gereja, kegiatan, keluar masuk seperti pintu yang berputar. And despite this, maybe it's not fixing your addiction, it's not fixing your broken marriage, it's not helping your rebellious teenagers. Meski demikian, ini tidak mengubah kecanduan saudara, tidak memperbaiki pernikahan saudara yang hancur, atau bahkan remaja saudara yang membangkang. In short, Jesus feels underwhelming. Singkatnya, Yesus sepertinya mengecewakan. Part of it, let's be honest, it's our consumer mentality. Sebagiannya, jujur saja, adalah karena mentalitas konsumen kita. It's the air we breathe, right? Layaknya udara yang kita hirup. Things around me exist to make me and my family happy. Segala sesuatu yang ada di sekeliling saya ada untuk membuat saya dan keluarga saya bahagia. So we apply that to God. Jadi kita menerapkannya pada Allah. But what happens when you are unhappy as a customer? Apa yang kemudian terjadi ketika sebagai konsumen Anda tidak bahagia? You find another store. Saudara pergi mencari toko lain. You're not happy with a certain brand of the phone. Saudara tidak senang dengan merek HP tertentu. You buy a helicopter. Saudara beli helikopter. But you get right. Unhappy customers just find another store, right? Konsumen yang tidak senang akan cari toko yang lain. Similarly, unhappy with the church, you can just look for the next spiritual high. Forgive my harsh language there. Begitu juga ketika kita dalam gereja, ketika bosan dengan gereja, kita akan mencari
kemabukan spiritualitas berikutnya di gereja lain. Whether that means another church, or whether that means your own custom Christianity, or alternative beliefs, Entah itu berarti gereja lain atau kekristenan versi saudara atau kepercayaan alternatif lainnya. basically you can get another honeymoon, Sederhananya supaya saudara dapat bulan madu lagi. Because something new is always exciting. Sesuatu yang baru selalu seru kan. But legacy of faithfulness means Tapi warisan kesetiaan berarti God does not exist to serve your needs. Allah ada bukan untuk melayani kebutuhan saudara. We exist to serve Him, to love Him. Kita ada untuk melayani dan mengasihi Dia. Put it another way, Dengan kata lain, spiritual growth is not consumer friendly, it is faithfulness friendly. pertumbuhan spiritual tidaklah mudah bagi konsumen, consumer friendly, melainkan mudah bagi kesetiaan, faithfulness friendly. It is trusting God when life is difficult. Ini berarti percaya kepada Allah saat hidup terasa berat. It is holding on to Jesus when things don't make sense. Ini berarti berpegang teguh pada Yesus saat keadaan tidak masuk akal. It is obeying the Spirit when people might hurt you. Ini berarti taat kepada Roh Kudus saat orang lain menyakiti saudara. It is to stay rooted in our faith, Ini berarti berakar di dalam iman kita. sharing life together with brothers and sisters in Christ. Berbagi hidup bersama dengan saudara seiman kita di dalam Kristus. And I want to show you a video of God's faithfulness. Saya ingin menunjukkan sebuah video tentang kesetiaan Allah. And this is just a quick picture of what the church has been over the few years and some of the people that you might recognize. And if your picture is not there, please blame someone else but me. Ini merupakan kumpulan foto perjalanan gereja dan mungkin ada foto beberapa dari saudara. Kalau tidak ada, jangan salahkan saya. Yeah, thank you. So let's look at that ya. Mari kita Saya sambil lihat bersama. kasih sedikit komentari gitu ya. Sambil Bisa saya ya? berikan sedikit latar belakang. Oke. Belum mati sih. Ini yang dulu nih Bapak Ibu. Ya, ada Bu Novi di situ. That's David and Cisaskia. Eka and Mito, Grace, Chris. James and the family. That's Shelly and Satria masih kecil ya. This is Chinese New Year as well. And the coffee. Masih kecil. Karina and Michael. Shelly and Phil. And ini Mandarin kita Bapak Ibu ya. Nah itu kalau acara Imlek, ibadah Imlek. Nah ini yang paling penting baju merah ini nih, Mas Amir ya. Paling penting itu. Since last year, the baptism, ada teman-teman ya. Pandemi. Nah, everyone online. Ben, Vika, and Mr. Robin. This is our annual garage sale. And that's Ibu Julita and Trisha and Bu Novi. Futsal. Yeah. Yosi yang paling semangat, mana Yosi? Ini kita pelayanan misi ya, mission trip. Ada Henry, ada Gideon. Wow, pernikahannya Pak Willy. Ada Vincent, ada Ceveni. Ini Sunday School kita ya. Tadi yang masih kecil udah gede semua. Ya betul Axel itu. Axel. Nah, ini tahun lalu sama Pak Yakub. I like the picture of all the kids, right? Satria was like this bit, right? Saya suka foto anak-anak yang masih kecil sekali. Theo was like this. I think Jason as well. Theo And, masih kecil, Jason like, juga masih kecil. Jason, Theo, Satria, and
Caroline, yeah, and Caroline, four of babies. Now everyone Ada grown 4 up. anak, ya. So nice. Sekarang And semua also, sudah besar-besar. Jen and Joanne, Jesslyn, yeah, were small, and then now. Nah, tadi ada Ibu Novi juga, ada Mito di belakang, Bu Hana. Yeah. So it's wonderful to see God has brought people until today. Sungguh indah melihat bagaimana Tuhan membawa orang-orang sampai hari ini. So again, I wanna encourage people. Hey, spiritual growth is about being faithful. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi bahwa pertumbuhan spiritual adalah tentang Being faithful. tentang sorry. setia. Yeah, we might not get what we want, like a consumer, Kita mungkin tidak dapat apa yang kita inginkan seperti konsumen, but we are faithful to what God wants in our lives. tapi kita setia pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Now, what about the church role in faithfulness? Nah sekarang bagaimana dengan peran gereja dalam kesetiaan? Because the first part is about us individually, right? Karena Let's be faithful. karena tadi bagian pertama adalah bagian kita untuk kita semua jadi setia. Now, just want to talk a bit about the church. What is our role to be faithful? Sekarang saya ingin bicara tentang peran gereja, bagaimana bisa setia. I wonder how many of you try to explain rec to people. Saya penasaran seberapa banyak saudara yang pernah mencoba menjelaskan rek ke orang lain. Coba Bapak Ibu kalau tanya gereja mana, rek, terus jawabnya apa? How do you explain rek? Apa itu? And then what do you answer? Dennis, jawabnya apa kamu? Gereja apa? Nggak tahu. Oke, yang pernah deh, those who have tried to explain rek before. Bagi yang pernah menjelaskan tentang rek, Vincent gitu. Gede, kamu jawabnya apa? Oh, Reform Exodus. Ya benar. Enggak, maksudnya, how do you describe? Pak Yakob, Pak Stephen Tong. Oh ya, terima kasih ya Pak Tong ya. We borrow your name somehow because Reform. Oh, so people, right. So people associate with the rek, Reform, oh Pak Stephen Tong. Alright. Jadi mereka mengasosiasikan kita mendengar rek, reform, ada nama Pak Tong di sana. Pak Tong nggak pernah khotbah di situ ya Bu Novi? Sadly we have never invited. Oh Joseph Tong, yes. Joseph Tong. We have only invited Joseph Tong. Yang lain coba, satu lagi. Vincent. Oh. Reform but not debater. Reform but doesn't like to debate, doesn't what do you call it? Not aggressive ya. Oke. Confrontative ya. Tadi ada satu lagi yang semangat banget gitu. Tadi siapa? Yosi. Oh Yosi. Yosi gimana? Oh firman Tuhan. Strong word of God. Strong word of God. Okay. Well, I'm just going to give you a good one-line description of rec. If people ask, Saya coba berikan satu kalimat yang mudah untuk menjawab kalau ada orang lain yang bertanya. rec is a contemporary Reformed church. As simple as that. Rek adalah gereja reform yang kontemporer. Reform label ties us to a well-respected tradition within Christianity, as you know. Kata reform menghubungkan kita ke tradisi kekristenan yang ada. And contemporary shows our desire to be relevant, to be mindful of the culture or the spirit of the times. Dan kontemporer menunjukkan keinginan kita untuk menjadi relevan dan sadar pada budaya atau semangat zaman. Because Christianity is both always new and always old. Karena kekristenan selalu tentang yang lama dan yang baru. Augustine once said, "Late have I loved you, beauty so ancient and so new." Agustinus pernah mengatakan, terlambat aku mengasihimu. Keindahan yang sangat tua, sangat purba, dan sangat baru. This is how he described about God. Inilah cara dia mendeskripsikan Allah. Ancient, ancient of days, right? Ancient, kekal, purba, But new as well. tetapi juga baru. So going ahead, that's our commitment. Melangkah ke depan, ini yang akan menjadi komitmen kita. REC will always be committed to the gospel. Rek akan selalu berkomitmen pada Injil. The amazing news that Jesus saved sinners will continue to be the front page of our church. Kabar sukacita bahwa Yesus menyelamatkan orang berdosa akan terus menjadi halaman utama dari gereja kita. You never ever graduate from the gospel. Saudara tidak akan pernah lulus dari Injil. As the song says, this gospel truth of old shall not kneel,
shall not fade. Seperti lirik lagu yang mengatakan, kebenaran Injil yang tua ini tidak akan berlutut dan tidak akan redup. At the same time, yes, we want contemporary, right? Di saat yang sama, iya kita mau kontemporer. We want to have good music, Kita mau memiliki musik yang baik, awesome space, tempat yang mengagumkan, bigger space, amen. tempat yang lebih luas, amin. Is it second floor, another floor? Or? Bisa jadi ada lantai berikutnya. We want latest tech, cool branding, good management, all of that. Kita mau teknologi yang terbaru, nama yang beken, manajemen yang baik. We want to reach the culture, yes. Kita mau menjangkau budaya. But all expressions to be relevant must flow from our reverence to the gospel. Tapi semua ekspresi menjadi relevan harus bersumber dari penghormatan kita pada Injil. Relevant because we are reverent to the gospel. You know what I'm saying? Relevan karena kita menghormati Injil. That's why here we have barista. Itu makanya kita punya barista. Because I think if Jesus were alive today, he might turn water to coffee. Karena mungkin kalau Yesus hidup hari ini, dia akan mengubah air menjadi kopi, bukan Yeah. anggur. And the song will change. Dan- Water, you turn into coffee. Dan lagunya mungkin akan berubah ya, anggur jadi kopi. Air jadi kopi. That's why we make tweaks in our liturgy. Itu makanya kita mengubah sedikit liturgi kita. I don't know if you noticed that every time we want to do the creed from this year, we wanted to blend with the song, right? Saya tidak tahu apakah saudara sadar atau tidak, tapi ketika kita akan mengakui iman, kita campurkan ke dalam lagu kita. We wanted to be seamless worship as we declare our faith. Kita mau ibadah yang lebih berjalan dengan baik seiring kita mendeklarasikan iman kita. We have testimonies. Kita punya kesaksian. And I hope, maybe I'm praying a few months from now, we'll have spontaneous testimonies from you guys. Dan saya berharap mungkin beberapa bulan ke depan kita akan punya kesaksian yang spontan dari Bapak Ibu Saudara. That's why we want to renovate our sanctuary. Itu makanya kita mau mengubah tempat ibadah kita. A quick pick, yeah? Sedikit Something like intip-intip, this, maybe. sesuatu yang seperti ini mungkin, Something like this, maybe. atau mungkin seperti ini. By the way, that's the same design. It's this church, okay? It's not Ini- like somewhere in the US or Athens or, you know, this is our sanctuary. So, Ini bukan tempat yang di luar sana, tapi ini tempat kita nantinya mungkin. still work in progress, Masih dalam proses, but we'll keep going. tapi kita akan terus mengusahakannya. So let's go ahead then. Mari kita lanjutkan. Secondly, we see how the widow, after she's described as being a faithful woman, Tadi kita sudah lihat bahwa janda adalah wanita yang setia. now the widow here has reputation for good works, continues her Dan what she sekarang did. janda-janda ini juga terkenal punya reputasi untuk berbuat baik. Let me just read the text again. And having a reputation for good works, if she has brought up children, has shown hospitality, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work. Saya bacakan ayatnya sekali lagi di ayat 10. Dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Let's look at what all the good works that she is doing, yeah? Mari kita lihat pada perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan. She has brought up children. Dia sudah mengasuh anaknya. The focus, if you notice, is not giving birth to children, but brought up, nurturing children. Fokusnya bukan pada mengandung anaknya, tetapi membesarkan anaknya. Because we all know that not all are called to be parents, right? Karena kita tahu bahwa tidak semua dari kita dipanggil menjadi orang tua. That's why I think Paul is helpful. No, it's about training up children, not bearing children. Itu makanya Paulus mengatakan bukan tentang memiliki anak, tetapi membesarkan anak. This widow has fed children, trained and nurtured children. Para janda telah memberi makan, telah melatih dan merawat anak-anaknya. She has shown hospitality, that's the second thing. Dia sudah menunjukkan keramahan, memberi tumpangan tadi.
If the previous good work is primarily for one's family members, here it's for strangers. Kalau sebelumnya perbuatan baiknya yang dituliskan adalah untuk anggota keluarga sendiri, berikutnya adalah untuk orang asing, To be hospitable. untuk memberikan tumpangan. Because at that time, it's common to see traveling Christians, especially teachers and preachers. Karena pada zaman itu, umum untuk menemukan orang-orang Kristen yang bepergian, entah itu guru atau pengkhotbah. And these preachers would need a place to stay and depended greatly on the hospitality of the local church. Dan pengkhotbah-pengkhotbah ini tentu membutuhkan tempat untuk tinggal dan sangat bergantung pada kebaikan dari gereja setempat. And the widow's role is important Dan peran para janda ini sangat penting. because a man may open the door, but the wife opens the fridge. Karena saudara tahu, para suami mungkin membuka pintu rumah, para ibu membuka pintu kulkas. Betul ya ibu-ibu ya? Ada I mean, right? Usually the man opens the house, but the wife is the one busy to take care of everything, right? Karena yang sering terjadi adalah para pria membuka rumahnya, kemudian istrinya yang sibuk mengurusi segala sesuatu. It's the wife usually who keeps the bellies full, you know what I'm saying? Adalah tugas istri untuk memastikan perutnya kenyang, gitu, perut tamunya kenyang. She has washed the feet of the saints. Dia sudah membasuh kaki saudara-saudara seiman. Any host would offer to wash the feet of his guests, especially those days people walk around with sandals on dirty roads. Tuan rumah yang menawarkan untuk mencuci kaki tamu-tamunya, apalagi zaman itu orang berjalan dengan menggunakan sandal di tanah yang kotor. In most homes, washing the feet, this task is reserved for the lowliest servant. Di kebanyakan rumah, tugas ini diberikan atau diserahkan pada hamba yang paling rendah. Nobody wants that job, Tidak ada yang mau pekerjaan itu, but we know Jesus himself washed the feet of his disciples, right? tapi kita tahu bahwa Yesus sendiri membasuh kaki murid-muridnya. So this widow, she's humble, Jadi janda-janda ini rendah hati she's willing to do whatever is needed to serve. dan rela melakukan apa saja untuk melayani. Finally, she has cared for the afflicted. Dan terakhir dia menolong orang yang dalam kesusahan. Basically, she provided help for those in need. Dia memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. And in that time, the most likely troubles are pressures of poverty or persecution. Dan kalau pada zaman itu masalah yang paling mungkin terjadi adalah kemiskinan atau penganiayaan. So here you have a widow that is resourceful and dependable. Jadi di sini saudara menemukan janda yang pandai dan sangat bisa diandalkan. See, these things are not the only things that the widow is all about. That's why verse 9 ended with a summary. I think she has devoted herself to every good work. It's a nice summary. Jadi hal-hal ini bukan tidak berhenti di sini saja apa yang dilakukan oleh para janda. Itu sebabnya di ayat 10 ditutup. Oh, ya. Ditutup dengan kesimpulan bahwa dia telah mendedikasikan dirinya 10 betul. untuk setiap perbuatan baik. So here we learn a legacy of fruitfulness. Jadi di sini kita belajar tentang warisan berbuah. First one, legacy of faithfulness, right? Pertama, warisan kesetiaan. Here we see how her life is fruitful. Dan di sini bagaimana kita melihat hidup kita berbuah. This widow, despite of her old age, despite of probably being in need of support, doesn't stop her from leading a productive life for Jesus. Para janda ini meskipun usianya sudah lanjut, sudah tua dan sangat membutuhkan bantuan mungkin, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk menjalani hidup yang produktif melayani Yesus. For some people, serving God is luxury. Bagi sebagian orang, melayani Tuhan sepertinya sebuah kemewahan. So I want to do something for God, but I don't have the skills, the time, the resources, the strengths, etc. Saya mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi saya tidak punya keahliannya, waktu, sumber daya, kekuatan, dan lain-lainnya. For others, serving God is like giving leftovers. Bagi sebagian lainnya, melayani Tuhan adalah seperti memberikan yang sisa-sisa. I want to do something for God, yes, but once I'm done with this or that. Saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi setelah saya selesai dengan ini dan itu. When in fact, serving God is simply life. Padahal kenyataannya, melayani Tuhan adalah kehidupan seperti biasanya.
is not a luxury, is not leftover, is life for Christians. Bukan sebuah kemewahan, bukan juga harusnya sisa-sisa, tapi ya hidup sebagaimana adanya. It's our daily routine, Ini serving adalah God. rutinitas harian kita melayani Tuhan. And in the case of the widow, we can just learn from her, just nurture the young, showing hospitality, being humble, helping others, right? Dalam konteks para janda ini kita melihat mereka melayani dengan sederhana. Mereka mengasuh anak-anak, menunjukkan kebaikan, memberikan tumpangan, menjadi rendah hati, proaktif dalam menolong, membantu mereka yang dalam masalah. It's extraordinarily ordinary, you know what I'm saying? Ini luar biasa atau sederhana. Yeah, thank you. Luar biasa biasa. Right, helping people, being hospitable, caring for the young. And so I'm grateful for the Sunday school ministry here as well. Caring for the young. Yeah, okay, I'm grateful for the ordinary work, especially the Sunday school ministry, caring for Saya the young. bersyukur untuk yang dilakukan di gereja kita gitu ya, memperhatikan yang muda-muda di sekolah minggu kita. Basically, I just want to say that serving God is who we are, Jadi melayani Tuhan adalah menjadi diri kita apa adanya. Yes, it's special, but it's special because it's our identity. Iya memang ini sesuatu hal yang khusus, istimewa, tapi memang inilah identitas kita. I'm going to try one illustration. I hope I don't get trouble with this. Saya akan coba satu ilustrasi dan semoga saya tidak bermasalah dengan ini. It's like a workaholic, Sama seperti dengan orang yang workaholic. If a workaholic doesn't work, he gets sick, right? Kalau orang yang workaholic tidak kerja, dia akan sakit. Like you have people like that. I cannot have sabbatical. I'm just going to be sick and I'm going to be bored out of my mind, right? Ada orang-orang yang seperti itu ya. Saya nggak bisa ambil cuti gitu ya. Kalau saya cuti malah saya bosen gitu. We are gospelholic. Sementara kita adalah gospelholic. If we don't live out the gospel, our soul gets sick. Kalau kita tidak menghidupi Injil, hidup kita, jiwa kita jadi sakit. And when the soul is sick, everything is downgraded. Saat jiwa kita sakit, segala sesuatunya menurun. So are you living a fruitful life? Jadi apakah saudara hari ini menghidupi hidup yang berbuah? Let's name our weaknesses before the Lord. Mari sebutkan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Let's admit our limitations. Mari mengakui keterbatasan kita. Let's be honest about our selfishness, pride, laziness. Jujurlah dengan keegoisan kita, kesombongan kita, kemalasan kita, dan lainnya. That we have settled for a mediocre life rather than a fruitful life. Dan akuilah apakah kita menjalani hidup yang biasa atau justru berbuah. And has our church been fruitful? Dan sudahkah gereja kita menjadi gereja yang berbuah? We are aware of our limitations. in Kita this sadar church. akan keterbatasan kita di gereja ini. If we are not aware enough, help us be more accurate. Tell us. Jika kami tidak sadar, tolong kami supaya lebih sadar, supaya lebih tepat dalam menyadari keterbatasan kami. So we can do something about it. Supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk itu. Yes, you are lacking in many things, Ya, kita masih kurang dalam banyak hal. but it never stops God from working through His church. Tetapi itu tidak pernah menghentikan Allah bekerja lewat gereja kita. And that's my hope every Sunday I'm here. Dan itu harapan saya setiap minggu saya ada di sini. I see all the weaknesses here, Saya melihat kelemahan-kelemahan yang ada di sini. but it will not stop our great God from working despite of that. Tapi itu tidak akan menghentikan Allah bekerja dalam gereja kita. Same is true for you as well. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita You juga. might have limitations, weaknesses, and sins, Saudara mungkin punya kelemahan dan dosa-dosa tertentu. but God want to work through you. Tetapi Allah mau bekerja melalui saudara. In the end, this widow is known for her good works. That's the final summary, right, of this widow. Pada akhirnya para janda dikenal karena perbuatan-perbuatan baiknya. Do you have someone like that in your life? Like someone who just radiates goodness, Apa saudara punya seseorang seperti itu atau pernah berjumpa dengan seorang Kristen yang memancarkan kebaikan? Like usually he is or she is an elderly Christian, Mungkin dia orang Kristen yang sudah senior, and then you are talking to him or her,
And then Dan- you might ask for life tips, Dan saudara mungkin bicara dengan dia, tanya tips kehidupan. And for me, I might ask for ministry tips. Mungkin kalau saya akan bertanya tentang tips dalam pelayanan. And whatever he or she said, usually it's not something new. Dan mungkin apa yang dia sampaikan bukan hal yang baru. But somehow you can sense the love of God in his life or her life. Tapi entah bagaimana saudara seperti bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Do you have someone like that? Do you know someone like that? Apa saudara punya seorang seperti itu atau pernah bertemu seorang seperti itu? See, while on earth, Jesus was known for his good works as well. Jadi selama di bumi Yesus dikenal karena perbuatan baiknya. Healing, teaching, calming the storm, raising the dead, loving the outcast. Menyembuhkan, mengajar, meredakan badai, membangkitkan yang mati, mengasihi yang terasing. And yet we all know that the greatest work of Jesus is the cross. Dan kita tahu bahwa karya terbesarnya adalah salib. Have you ever thought how well done the cross is? Pernahkah saudara berpikir tentang betapa luar biasanya salib itu? It's a job well done, Sebuah tugas yang sangat baik diselesaikan. Father, Son, Spirit working in perfect harmony. Bapa, Anak, dan Roh bekerja dengan selaras dan sempurna. That's beauty right there. Itulah keindahan di situ. Sin is defeated, but sinners are saved, and God's love and holiness meet together. Dosa dikalahkan, orang berdosa diselamatkan, kasih Allah dan kekudusan Allah bertemu. That's creativity. Itulah kreativitas. And then finally, evil is crushed, the world is healed, and God is glorified. Dan akhirnya kejahatan dihancurkan, dunia dipulihkan, Allah dimuliakan selamanya. That's totality. Itulah totalitas. In the cross, I see beauty, creativity, totality. Dalam salib, di salib saya melihat keindahan, kreativitas dan juga totalitas. What a good work that God has done for us. Sungguh suatu pekerjaan yang sangat amat baik yang sudah Allah lakukan bagi kita. God has done the best possible work in us. Allah sudah melakukan pekerjaan terbaik bagi kita. So now we get to represent him to the world. Sekarang giliran kita untuk merepresentasikan dia kepada dunia. Now with that, I want to invite all the musicians and the singers to come up on the stage Dengan again. itu saya mengundang para pemusik dan And singer untuk ke depan. Two lovely ladies, Kak Rina and Sarah as well. Dan juga Ibu Rina dan juga Miss Sarah. We are called to represent him. Kita dipanggil untuk merepresentasikan dia. And every time we do so, Dan setiap kali kita melakukannya, no matter how small or ordinary our work, tidak peduli betapa kecil atau biasa saja pekerjaan kita, we are doing a great, great work indeed. kita melakukan pekerjaan yang sangat amat baik. I want to end the sermon by singing or celebrating the goodness of God. Saya mau mengakhiri khotbah kita dengan menyanyikan kebaikan Allah. I want to. We will hear that later all worship together. The goodness, the song, literally goodness of God. Kita akan dengar dan nanti kita akan nyanyikan lagunya, judulnya memang tentang kebaikan Allah. How He has been faithful to our church because it's our anniversary, right? Bagaimana dia sudah sangat baik pada gereja kita, apalagi ini ulang tahun gereja kita. And to represent that today, we will listen from five languages actually. Dan untuk menggambarkan itu kita akan mendengarkan dalam 5 bahasa. English, Indonesian, Inggris, Indonesia, Batak, Batak, Chinese, Chinese, And Mandarin, dan Tagalog. I know it doesn't represent everyone here. Saya tahu mungkin tidak I'm bisa still waiting for the Indian merepresentasikan version, semuanya. Saya masih menantikan versi Indianya. It's very hard, isn't it? But this is just a way to remind ourselves Tapi ini hanyalah satu cara untuk mengingatkan kita that God has been good through all of our diverse people in this room. bahwa Allah telah sangat baik lewat keberagaman yang ada di antara kita. And God has been good to you individually. Dan Allah sudah sangat baik kepada hidup saudara masing-masing. So let's take this moment to enjoy the goodness of God. Mari kita nikmati momen ini untuk menikmati kebaikan Allah. If you know the song, gak apa-apa sambil nyanyi ya. Jika saudara tahu lagunya, kita sambil nyanyikan. Let's use this time to enjoy His goodness. Mari kita gunakan waktu ini untuk menikmati kebaikannya.
Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Batak. Puji ho asimidang hasuhatan ngoluki di tiop ho siana dungo au sahatu napeak sahupu jiba sami saliling oluku ho Tuhanku saliling oluku ho basa Tuhan saliling au mangolu sahupu jiba sami. Mandarin Chinese. 我深爱你，你的怜悯永不改变。每一天，你的恩手扶持我，轻声带我睁开双眼，直到我掌握，我要歌唱，神的脸上荣美。一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱，神的脸上荣美。 Amen, amen. Now Tagalog. Mahal kong Diyos, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat magpakailan pa man. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan mo, Diyos. Mari Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama. Cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, Ku nyanyi
kebaikan-Mu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan bridge-nya. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Come, church, sing it one more time. All my life you have been so good. Amen. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yuk kita berdoa. Lord Jesus, thank you. You have given us the greatest news, despite that we are the worst sinners. You've given us the greatest love for those who hate you the most. You've given us eternal life for those who doesn't deserve, but only deserve judgment. You gave us fellowship and community. You gave us the body of Christ for us who are lonely, for us who have broken family and marriages, for us who can't have kids, for us who don't have our spouses. You have given us the blessings of all the goodness that we need and that we want. Kita nggak layak mendapatkan kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan gak cuma kebaikan, bahkan kebaikan yang terbaik. Karena itu kita bisa terus bersuka cita, terus berharap. We can rejoice and be hopeful for our lives, for our families, and for our church. Thank you, Lord. You are good, and help us to follow your goodness by sharing your goodness to the world. Thank you for the fellowship in this morning. Thank you for the Word of God. Thank you for the loving presence of your Spirit and the fellowship in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Shalom, sekali lagi saya cuma mau menyapa Bapak Ibu sekaligus melanjutkan ibadah kita dengan persembahan ya. Seperti biasa buat persembahan kita bisa tolong ditampilkan ya slide persembahannya saja. Bapak Ibu bisa melakukan persembahan lewat tunai di belakang atau bisa langsung scan QRIS di atas maupun di belakang juga ada. Yang kuning nggak ada ya? Yang kuning. Pakai video di pause aja. Jadi mungkin lebih besar ya. Ya, terus bagian Oke. Oke Bapak Ibu, jadi silakan kita bisa sambil offering dan kita akan
Saya rindu menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom, good morning everyone, good to see you all. Khususnya saya juga mau menyapa, ya terima kasih. Oke, lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Saya juga mau menyapa buat para tamu yang sudah hadir. Selamat pagi, Tuhan berkati. Untuk halo Ibu Novi, apa kabar? Ya Bapak Ibu, kita kasih plus buat Bu Novi. Bu Novi adalah gembala lokal di Rek Darmo sebelum saya, jadi my predecessor gitu ya. Senang Bu Novi bisa hadir. Kita juga ada beberapa jemaat lama yang sudah hadir. Ada Ibu Hana, ada Mito juga ya. Kita kasih aplaus, senang bisa ketemu lagi. Saya sambil scanning, maaf kalau kelewatan atau mungkin ada, oh ya Pak Bu, oh ya Pak Budi di sini ya. Gak kelihatan Bapak depan sekali ya. Pak Budi sama Bu Steni juga ya. Selamat datang kembali. Iya oke. Tadi saya nyariin cuma mana ya Pak Budi ya. Oke. Ya senang sekali Bapak Ibu, teman-teman undangan juga bisa datang. Bersyukur bisa ketemu lagi setelah sekian lama ya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah 11 tahun ya. It's been 11 years for this church to be here despite the challenges and the main difference between Darmo, just for those who are curious, want to get to know more, the main difference between Darmo and Kutisari, Nginden, Galaxy Mall, Batam, and Mer is that we are committed to reach out the international community in Surabaya. Kita rindu bisa menjaga jemaat internasional. Internasional ya, bukan bahasa Inggris. Artinya semua berbagai bahasa, latar belakang, kita rindu menjadi gereja yang bisa berdampak buat komunitas internasional. Karena dan tepatnya kita di West Surabaya ya, quite strategic untuk location, and I'm hopeful and I'm urging everyone here to just know about this, support, participate, pray for Rek Darmo to reach out more and more people in this area. Bapak Ibu, sedikit sharing sebelum kita tutup ibadah. Pelayanan internasional sangat menyenangkan, seperti yang tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, berbagai macam bahasa gitu ya, agak terasa merinding-merinding nggak sih? Because maybe heaven feels like that, like people from all nations, all tongues, right? That's why I said sometimes when we and the angels worshiping through us. I love worship because every time we worship God, we become a mega church. You know why? Because the angels are worshiping with us. Because Jesus is here and all nations is here. So it's a joy to listen to all of those things, and thank you tadi yang Bapak Ibu yang bisa Mandarin juga nyanyi gitu ya. Sebelah sana saya tahu lebih banyak jumlahnya, cuma karena mungkin nggak bisa naik tangga ya, burut ya. Jadi sulit gitu kan ya. Dan juga ada representasi dari jemaah orang-orang dari Filipina, all the Filipinos elsewhere, and so it is a joy to see all those diversity. But at the same time itu juga menjadi tantangan Bapak Ibu menjangkau komunitas internasional di Surabaya. Is also a challenge because of the diversity of it. For instance, we have the Indonesian service at 8 a.m. right, and the English service at 10 a.m. And sometimes we try to use the same songs, but it's difficult to find Indo song and that have English songs. And these guys they have to practice so many songs because you have Indo and you have English, right? Things like that, and obviously. But the blessing is, with Mandarin, Mas Amir can now play in Mandarin, Mandarin style. But I don't know, the music and all of that. So tantangan kita juga banyak, Bapak Ibu, tapi sebuah tantangan yang saya terima sebagai anugerah Tuhan, ya. Challenge that we accept as the grace of God, and I am praying that we can continue to be faithful to the calling of God in this church, and when we are faithful, I believe we will be fruitful as well as a church of Jesus Christ. Saya harap Bapak Ibu sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan sebagai penutup mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir as we close our worship together. Ayo sama-sama kita suarakan buat Tuhan. Because He lives, I can face tomorrow. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari menyanyi buat Tuhan.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari jemaat Tuhan. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi ya, dari atas ya, anak Allah. Anak Allah. Amen. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ada hari ada hari esok. sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ku tak gentar, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Let's pray. Lord Jesus, thank you so much for all the worship, all the things that we have enjoyed together with the body of Christ, that we have sung worship songs, confess our sins, declare our faith, listen to the stories of grace and your word, and we have given unto God. Bless this offering, O Lord, so that it can truly help those in need, and the offering can truly advance your kingdom. We also want to pray, Father, for a few of our members who are having troubles, whether physical illness or family troubles or financial difficulties or other things. Lord, we ask that your faithfulness be ever more felt in our lives, that your power, your grace will sustain them, that your love and your comfort will be with them throughout the difficulties or the challenges that they might be facing today. Lord, please help them to regain their sense of awe and wonder in Jesus Christ, to see the beauty of the gospel, and to know that God's got their backs and God is in their lives, in control, loving them and shaping them to be more and more like Jesus Christ. And finally, Lord, we want to pray for our church here at Darmo. Lord, we have many weaknesses. We have made mistakes
we have hurt people. We have neglected things that we should have done. We are weak in many areas. But one thing we know, that you are the God that will not desert us. You are a faithful God. You are a good God, that despite of our imperfect church, we have a perfect God who will be with us, equipping, healing, maturing us. Lord, we surrender our church to you and help us to ask the questions, what can we do? Help us to be the answer to our prayers for the church as well, so that Rek Darmo can truly advance your agenda in Surabaya and perhaps beyond. Lord, we trust our church to you, despite of its weaknesses, knowing that you are faithful and good, and you are able to take our church to the next level. You're able to take our people to grow, to be more and more like Jesus Christ, because after all, the church is not the building, it's the people worshiping together, fellowshipping together, sharing life together, and growing together in Jesus Christ. As we grow to be faithful and to be fruitful, we know that the world will be reached for the gospel. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence in this morning. Now, church, before you leave and get sent back into the world as witnesses of Jesus Christ, receive the benediction. Let's sing. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Dengan tetap berdiri, terimalah berkat-Nya, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, sekali lagi Shalom.